جب حسن تھا کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو میرا محبوب نے ڈٹھا او یارا تو میرا محبوب نے ڈٹھا او جدی چاٹ نہ چلی جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. جے او پاوے ہاتھ پھلانوں ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے. جے او پاوے ہاتھ پھلانوں ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے. جتھے جتھے قدم ٹکاوے اتھو ترتی لف جاوے. جے او جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے. صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے. کیڑا ایتھے گن گن دسے او جتھے گنتی بھی مک جاوے. کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے. کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے. سونیاں تیری سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے. سونیاں تیری سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے. سونے تے جگ تے ہوئے ہزاراں پر سب سونے تیرے تو تھلے. سب سونے تیرے تو تھلے. اے لوکی تک دے رب دے ولے تے رب تک دائی تیرے ولے. رب تک نہیں تیرے ولے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے. ہاں جب چاند سے ان کی ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کستوری دامی وریا یارو کستوری دا
ਨੀ ਵਰਿਆ ਯਾਰੋ ਜਦੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਯਾਰੋ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨਚੋੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨਚੋੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਬਾ ਉਧਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਯਾਰੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ जिस पासे मोड़ियां जुल्फां हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकरो उमर उस्मानो अली जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकरो उमर उस्मानो अली उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। चारे यार नबी दे आशिक चारे यार नबी दे आशिक कोई नहीं जे चारा वर्गा कोई नहीं जे चारा वर्गा। आजम शान सदीक की पूछने ओ इको यार हजारा वर्गा। बन यार नबी दिया यारां दा बन यार नबी दिया यारां दा वेखना ही ते चल मदीने वेख ले जोड़ मज़ारां दा वेखना ही ते चल मदीने वेख ले जोड़ मज़ारां दा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकरो उमर उस्मानो अली उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। और चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे वो दुनिया की। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे वो दुनिया की। और ये शान है खिदमत गारों की सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमत गारों की सरदार का आलम क्या होगा।
یہ شان ہے خدمت گاروں کی ہاں کہتے ہیں عرب کے زروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے زروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا